Okay, selamat bertemu lagi dalam kebaktian kita melalui recording. Kita bersyukur kerana Tuhan telah bersama kita sepanjang minggu ini, dan kita mau datang kepada Tuhan memuji dan menyembah Dia. Sebelum kita menjemputkan saudara kita Roy untuk membawa kita dalam pujian dan penyembahan pada saat ini, kita baik kita datang berdoa bersama-sama. Let us stand up and pray and ask God to be with us, even in this time we come together to worship Him. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we want to thank you because you are good God. Kerana Engkau telah bersama kami sepanjang minggu ini. Engkau telah memeliharakan kami. Engkau telah membungkuskan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dapat bertemu dalam kebaktian melalui recording ini. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau jemput Engkau bersama kami sewaktu kami memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Roh Kudus, Engkau melayani kami. Engkau menjagakan kami. Engkau menguatkan kami. Dan semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amen. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Good morning and God bless you. Selamat pagi dan Tuhan berkati semua. This morning, Pada We- pagi ini, we will be learning on the book of 2 Thessalonians chapter 1. pagi ini kita akan belajar daripada 1 Tesalonika bab 1. And before we learn what the scripture says this morning, let us come to the Lord and commit His word unto His hand. Okay, sebelum kita belajar firman Tuhan ini, mari kita sama-sama datang pada Tuhan dan serahkan firman ini kepadanya. Lord, we come to you this morning. We pray that God, that you will come into our midst even this morning. Lord, we commit your words up unto your hand. Lord, we pray against all manner of false spirit, all manner of spirit that would want to disturb us from hearing and from listening from you. In Jesus' name we bind it and we rebuke it wherever it may be, even this morning. Lord, we pray, Holy Spirit, that you will teach us. And even myself and Auntie Lau, we pray, God, you will anoint us. We pray that what we say, Lord, will be from you. It will be a source of encouragement and a source of blessing to those who hear it this morning. Lord, we commit your words up unto your hand. Lord, for we ask all this in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 This morning, as I have said just now, we will look into the book of 2 Thessalonians chapter 1, which is from verse 1 to verse 12. Kita pagi ini akan belajar daripada 2 Tesalonika bab 1 ayat 1 sampai 12. I will read the whole of chapter 1 in English. Afterwards, Auntie Ala will read the whole of chapter 1 in Bahasa Malaysia. Saya akan baca dalam bahasa Inggeris seluruh bab itu dan nanti Auntie Alau akan baca dalam bahasa Malaysia. 2 Thessalonians chapter 1 verse 1 to 12. Paul, Silas and Timothy, to the church of the Thessalonians, in God our Father and the Lord Jesus Christ. Grace and peace to you from God the Father and the Lord Jesus Christ. We ought always to thank God for you, brothers, and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love every one of you has for each other is increasing. Therefore, among God's church, we boast about your perseverance and faith in the persecution and trial you are enduring. All this is evidence that God's judgment is right, and as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God for which you are suffering. Verse 6, God is just. He will pay back trouble to those who trouble you, and give relief to you who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with his powerful angel. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of his power. On the day he comes to be glorified in his holy people and to be marveled at among all those who have believed. This includes you, because you believe in our testimony to you. Verse 11, with this in mind,
We constantly pray for you that our God may count you worthy of his calling, and that by his power he may fulfill every good purpose of yours and every act prompted by your faith. We pray this so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you and you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah kerana kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian kerana imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu kerana ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahawa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita kerana kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percaya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Let us see the background that Paul is writing to in 2 Thessalonians chapter 1. Mari kita melihat latar belakang apa yang Paulus tulis di dalam 2 Tesalonika bab 1 ini. One of Paul's primary concern is the problem of suffering for Christ. Satu yang Paulus ingatkan sangat itu adalah tentang penderitaan yang mereka lalui kerana Kristus. Suffering is a key attack point that tempts us to give up. Penderitaan adalah sesuatu yang membuat kita sangat cepat putus asa. When we are targeted by wicked people because of our faith, apabila kita menjadi serangan oleh orang jahat kerana iman kita, it is a natural inclination to want to give up our faith. Adalah secara biasanya kita ingin putus asa tentang iman kita. Faith under trial and pressure leads to temptation to no longer have faith in God. Dan iman yang sentiasa melalui penderitaan ini, akhirnya adalah kita ingin putus asa dalam iman kita. We turn to self-preservation. Kita berusaha untuk melindungi diri kita sendiri.
and self-pity rather than hope in God. Dan mengasihi diri kita dan kita putus asa tidak mau berharapkan Tuhan. This is what we see Paul encouraging this Christian in Thessalonica about in the opening of this second letter. Inilah yang Paulus mendorongkan orang di Tesalonika dalam bab pertama ini. Let us see the problem of the Thessalonian. Mari kita melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh orang di Tesalonika ini. In 2 Thessalonians chapter 1 verse 4 to 5, Dalam 2 Tesalonika bab 1 ayat 1 sampai 4, 5, we see Paul said that the Thessalonians were suffering persecution and trial. kita melihat orang di Tesalonika ini menghadapi penganiayaan dan juga pencobaan. What is persecution? Apa itu penganiayaan? Dalam arti di dalam firman ini, in the word of God, Dalam konteks pada firman Tuhan ini, persecution, the meaning, the word persecution is diokmos. perkataan penganiayaan itu adalah dogmos. Okay. It means a program or process designed to harass and oppress someone. Adalah sesuatu yang dirancangkan untuk menindahkan dan menghinakan seseorang yang lain. We as Christian Kita sebagai orang Kristen face occasional slight or put down from non-believer. juga kita menghadapi di mana kita dihina oleh orang yang tidak percaya. This is uncomfortable Ini memang susah, tidak senang bagi kita. and sometimes is enough to silence us Kadang-kadang ini cukup untuk membuat kita diam diri sahaja or shame us. dan membuat kita malu. But this is hardly persecution. Sebenarnya ini bukannya lah penganiayaan. What the Thessalonians are facing was Apa yang dihadapi oleh orang Tesalonika ini, an organized program to make their life miserable. sesuatu yang dirancang dengan rapi untuk membuatkan mereka menderita. It was apparently begun by the Jewish community Dimulakan oleh orang Yahudi then continue by the secular authorities. dan kemudiannya diikuti oleh orang yang memerintah pada masa itu. It is interesting to note, Adalah menarik untuk kita mengetahui sometimes persecution can destroy a congregation or Christian. kadang-kadang Movement. penganiayaan ini akan memusnahkan pergerakan sesuatu gereja. However, persecution can have some positive effect as well. Kadang-kadang ada juga positifnya penganiayaan ini kepada gereja. In Thessalonica, Di Tesalonika, no doubt it spared the church from those who aren't really believers. ya, It spared the church from those who are not really believers. sebenarnya orang yang tidak begitu percaya, mereka terselamat. And ultimately purify the church. Dan ini juga menguduskan gereja. And can ultimately cause it to grow. Sebenarnya membuatkan gereja itu bertumbuh. Persecution Penganiayaan is a stressor adalah sesuatu menekankan that can strengthen our spiritual life if you let it. sebenarnya boleh menguatkan hidup rohani kita kalau kita membiarkannya. The second is trial or tribulation. Yang kedua adalah pencobaan atau penindasan. The meaning of tribulation, the word is tilphis. Penindasan itu bermaksudnya Tilphis. The word for trial is tilphis.
Perkataan pencobaan itu adalah Tilphis. tilphis. It means pressing or pressure. Berarti menekankan atau tekanan. Here it is used to mean trouble that inflict distress. Ini membawa makna berarti membawa masalah yang membuat kita tertekan. Okay. It can describe all kind of difficulty that face us in life. Sebenarnya ia boleh menggambarkan semua masalah yang kita boleh lalui dalam hidup ini. Such as family problem, Seperti masalah keluarga, financial pressure, masalah tekanan kewangan, job concern. tentang pekerjaan It can concern health problem dan juga masalah kesihatan and so on. dan lain-lain lagi. So we see in Thessalonica, Kita melihat di Tesalonika ini, these are the two issues that the people of God is struggling. ini adalah dua perkara yang orang Kristen di Tesalonika bergumul. One, persecution. Satu adalah penganiayaan Second is trials. dan yang kedua adalah pencobaan atau penindasan. Let us see the result of persecution and trial of the Thessalonian church. Mari kita melihat akibatnya penganiayaan dan pencobaan trial. Yes. Okey. Pencobaan yang mereka hadapi di Tesalonika. It is surprising to note what Paul wrote. Begitu memperajatkan apa yang Paulus nyatakan, Despite the persecution and trials, walaupun mereka menghadapi penganiayaan dan percobaan, we see in 2 Thessalonians chapter 1 verse 3 to 4, kita melihat dari 1 Tesalonika bab 1, 3 dan 4, ayat 3 dan 4, the faith of the Thessalonians are growing more and more. iman orang di Tesalonika itu bertambah, lagi bertambah. The love everyone have for each other is increasing. Dan juga kasih mereka bagi seorang akan yang lain makin kuat di antara mereka. And Timothy and Paul Dan Paulus boast about the Thessalonian perseverance. bermega tentang ketaatan orang Tesalonika ini. So we see, Kita lihat despite of the persecution and trial, walaupun ada penganiayaan dan penindasan, we see there is growing in faith, kita melihat mereka makin bertambah dalam iman, increasing in love, makin bertambah kasih mereka, and they persevere. dan mereka tetap setia. And Paul even say that they are counted worthy Dan Paulus mengatakan mereka ini juga adalah layak as children of God. dipanggil sebagai anak Allah. Okay. Growing in faith. Bertambah dalam iman. What can we learn from this? Apa yang kita boleh belajar daripada bertambah dalam iman ini? Paul point out 4 important result of the Thessalonian struggle. Dan Paulus menekankan ada 4 perkara yang mereka hasil daripada penganiayaan yang mereka lalui ini. And the Thessalonian believers could not have done so Orang Tesalonika mungkin tak boleh melakukannya unless God works in them. kalau bukan Tuhan bekerja di dalam mereka. In Jeremiah 29:13, Yeremia 29 ayat 13 mengatakan, and you will seek me kamu akan mencari aku and find me dan mendapat aku when you search me kalau kamu mencari aku with all your heart. dengan segenap hatimu. This is the promise of God to us. Ini adalah janji Allah bagi kita.
I do not know what trials that you are facing now, Saya tidak tahu apa percubaan yang kamu lalui sekarang. but the Word of God say, if we seek God, Tapi firman Tuhan mengatakan kalau kita mencari Tuhan and you seek Him with all your hearts, dan mencari Dia dengan segenap hatimu, you will find Him. kamu akan mendapat Dia. And I believe this is what the Thessalonians did Saya percaya inilah yang dibuat oleh orang di Tesalonika when they were persecuted, apabila mereka disiksa, when they were having trial, waktu mereka menghadapi percobaan, when they are a very young church, semasa mereka masih gereja yang muda, until Paul boasted of their faith, sehingga Paulus bermegah tentang iman mereka, of their love, kasih mereka, and their perseverance. dan bagaimana mereka kekal taat setia sampai habis. Growing in faith. Berkembang, bertumbuh dalam iman. If we see God's faithful to answer our prayer, Kalau kita melihat Allah taat setia menjawabkan doa kita, in the midst of our trial, dalam kita menghadapi pencobaan, our faith will blossom. iman kita akan berkembang. If God can help us in this situation, Kalau Tuhan boleh menolong kita dalam situasi begini, He can help us in any situation. Dia boleh membantu kita dalam apa segala situasi pun. Strong faith comes from experiencing God's faithfulness. Iman yang besar, iman yang kuat adalah dalam kita mengalami ketaatan Allah In the crucial time of our life. dalam masa-masa yang krusial dalam hidup kita. So, in us seeking God and finding God, Dalam kita mencari dan mendapati Allah and God answering us, dan Tuhan menjawab kita, our faith will grow. iman kita akan bertambah. This is what happened in the Thessalonian church. Inilah yang terjadi kepada jemaat di Tesalonika. And I see this in Christians' life. Dan saya boleh melihat ini dalam kehidupan orang Kristen. When they are faced with trials in their life. Apabila mereka menghadapi pencobaan di dalam hidup mereka. And when they seek God, Apabila mereka mencari Tuhan and they seek God with all their hearts, dan mencari Tuhan dengan segenap hati mereka, the whole family, seluruh keluarga, the church, gereja, pray together, berdoa bersama, and God answered, dan Tuhan menjawab, we see their faith grow. kita boleh melihat iman mereka bertambah. The secret is Rahsianya ialah to know God mengenali Tuhan and to seek God with all our heart. dan mencari Allah dengan segenap hati kita. And I believe Dan saya percaya in whatever struggle that you may face, apa sahaja pergumulan yang kamu lalui, if you seek Him, kalau kita mencari Dia, His word say you will find Him, firman-Nya mengatakan kamu akan mendapati Dia. and He will answer you, Dia akan menjawab kamu, and He will deliver you. Dia akan melepaskan kamu. Like the church in Thessalonians. Seperti gereja di Tesalonika ini. And that's why we see and hear, Oleh itu kita boleh mendengar dan melihat according to Paul, mengikut Paulus, their faith grow. iman mereka bertambah. Secondly, Yang kedua, there is increase in love. ada pertambahan di dalam kasih mereka. That is what Paul say about the Thessalonian church. Itulah yang Paulus katakan tentang gereja di Tesalonika. People who go through difficulties together Orang yang menghadapi masalah bersama find that the bond that unite them becomes stronger and stronger. melihat ikatan yang mengikatkan mereka makin hari makin bertambah.
the Thessalonians are loving each other more and more. Orang di Tesalonika mengasihi satu dengan yang lain lebih lagi. Because of their common persecution and trial. Kerana mereka menghadapi penganiayaan dan penindasan yang sama. I see this also in many lives. Saya boleh melihat ini dalam banyak hidup. Those who are going through trials, Mereka yang melalui pencobaan. they come to God together. Mereka datang kepada Tuhan bersama. And because of the trial, Kerana pencobaan ini, their bond of love grows stronger and stronger. ikatan kasih mereka menjadi bertambah. Because of their common tribulation. Kerana penindasan yang sama yang mereka hadapi. I see family Saya melihat keluarga getting together bersatu every night tiap malam because of this tribulation. kerana penganiayaan ini. And the bond that they have among their family members Ikatan yang mereka ada pada mereka dari satu yang lain di dalam keluarga itu become stronger and stronger. menjadi lebih kuat. And this is what happened in the church in Thessalonians. Ini yang terjadi kepada gereja di Tesalonika. The third is the Ya. Thessalonians persevere. Yang ketiga adalah orang di Tesalonika itu taat setia. Bertahan. When Christians come out of their trial, their troubles, Apabila orang Kristen terlepas daripada masalah dan penganiayaan, penindasan mereka, after God has delivered them, selepas Tuhan membebaskan mereka, having endured the worst Satan can throw at them, telah bertahan, menang daripada yang terjahat iblis telah bawa dalam hidup mereka, they are stronger. mereka makin kuat. They know they can outlast trouble, Mereka tahu mereka boleh menang daripada masalah, and in the future, dan pada masa akan datang they will not give in. mereka tidak akan menyerah. Jesus is stronger than our trial. Tuhan Yesus lebih kuat daripada pencobaan kita. This is what happened in the Thessalonian church. Ini yang terjadi di dalam gereja di Tesalonika. Despite the persecution and trial, Walaupun ada pencobaan dan masalah penindasan, Paul say that they grow in their faith, Paulus kata mereka bertambah di dalam iman mereka they increase in love for one another, dan kasih mereka terhadap satu yang lain juga bertambah and they persevere. dan mereka bertahan. This is what we can learn from the Thessalonian church. Ini yang kita boleh belajar daripada gereja di Tesalonika. In facing persecution and trial that we may have. Dalam kita menghadapi penganiayaan dan pencobaan yang kita hadapi. Trial and sometimes persecution are necessary. Kadang-kadang penganiayaan dan pencobaan itu adalah penting. It helps us to grow spiritually. Itu membolehkan kita bertambah atau bertambah secara rohani. This truth can be seen Kita boleh melihat kebenaran ini by observing a farmer planting trees. dalam kita melihat bagaimana seorang petani menanamkan pokok. You may have this experience of planting tree. Mungkin kamu sendiri pun telah mengalami menanamkan pokok. When a young tree is planted in its final location, Apabila pokok kecil itu ditanamkan di tempat yang terakhirnya, it might be musangking mungkin musangking or other durian species that you plant. ataupun durian yang lain,
yang kamu telah tanam. It is supported by a couple of wooden stake. Pokok kecil ini dipertahankan oleh kayu-kayu yang lain. Kayu kan? Ranting kayu. Okey, ranting kayu. The stake keep the tree from blowing over during a windstorm. Dan ranting kayu ini akan mentahankan pokok ini daripada dimusnahkan apabila ada angin kuat. But if improperly applied, Kalaunya digunakan dengan betul, kalau tidak betul, tidak betul, this stake can harm the long-term health of the tree. dan ranting ini boleh memusnahkan pokok ini dalam masa panjangnya. The tie fastening the tree to the stake can be so tight Yang digunakan untuk mengikatkan pokok itu kepada ranting itu terlalu kuat, the tree does not move in the wind. dan pokok itu tidak bergoyang dalam angin itu, semasa angin itu. If the new tree doesn't move, Kalau pokok yang baru itu tidak bergerak, it doesn't develop the strong fiber that it will need as it mature. dan pokok itu tidak akan menjadikan apa yang diperlu dalam dia untuk menjadi kuat. The tie to support need to be loose enough that the trunk has room to move back and forth in the wind. Dan ikatan yang digunakan untuk mengikatkan pokok itu perlu dilonggarkan supaya pokok itu boleh bergoyang mengikut tiupan angin. Trees and human being can go strong if we face trials or stress or Pokok persecution. dan manusia boleh menjadi kuat apabila kita menghadapi penganiayaan, penindasan dan pencobaan. If you ever seen a tree during strong wind, Kalau kita pernah melihat pokok waktu angin tiup yang kuat, tiupan angin yang kuat, you will be amazed at the strength of the trunk. kamu memang kagum melihatkan kekuatan pokok itu. This is because Ini kerana it has endured sometimes harsh environment. karena dia sudah bertahan pada situasi yang begitu susah sebelum ini. And we can also see in the life of Jesus. Kita juga boleh melihat ini di dalam kehidupan Yesus. It is no accident that after his baptism, Tidak sesuatu yang tiba-tiba selepas dia dibaptis, God purposely led Jesus into a situation of intense stress. dan Tuhan telah membawa Yesus dalam situasi di mana situasinya begitu susah. In Mark chapter 1, 12 and 13, Markus bab 1, 12, 13, it says, at once the Spirit sent him into the desert. tiba-tiba roh menghantar dia ke padang balantara. And he was in the desert 40 days being tempted by Satan. Dan dia di sana padang balantara itu 40 hari dicubai oleh iblis. He was with the wild animals and angels. Dia bersama dengan haiwan buas dan And angels malaikat. attended to him. Malaikat Tuhan untuk melayani dia di sana. At no time did Jesus cease being the Son of God. Masa itu Tuhan Yesus bukannya seorang bukan anak Tuhan. He is the Son of God. Dia memang adalah anak Allah pada masa itu juga. But when he became human, Tetapi apabila dia menjadi manusia, he emptied himself of his divine prerogative. dia telah mengosongkan dirinya daripada kekuatan ilahinya. He was pure, Dia kudus, he was holy, dia kudus, but he was untested. Dia tetap belum diuji.
He was untested. Dia belum diuji. In order to destroy the work of the devil Untuk memusnahkan pekerjaan iblis in his ministry, dalam pelayanannya, Jesus need to meet Satan Tuhan Yesus perlu berhadapan dengan iblis, and overcome him at the beginning of his ministry. memenangi daripada dia dalam dia memulakan pelayanannya. Rather than being drained by the encounter, Daripada dia menjadi lemah kerana pertemuan itu, Jesus emerged from the desert strengthened in the power of the Spirit. dia keluar daripada situasi itu menjadi dikuatkan di dalam rohnya. This is what we learn. Ini yang kita belajar. First, that there will be trial, there will be tribulation, and sometimes there will be persecution. Kadang-kadang ada percubaan, ada penindasan dan ada penganiayaan. As we see in the Thessalonian church, Apa yang kita melihat dalam gereja di Tesalonika, we have to be close and stay close to God. kita mesti dekat dengan Tuhan. God say, if you seek me, you will find me. Allah mengatakan, kalau kamu mencari aku, kamu akan mendapat aku. If you seek me with all your heart, Kalau kamu mencari aku dengan segenap hatimu, God will answer, God will deliver you Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan melepaskan kamu in whatever circumstances you are in. dalam apa sahaja situasi yang kamu hadapi. And these trials are necessary, Dan percubaan ini memang dia perlu. and it will strengthen us Dia akan menguatkan kita in our spiritual, in the spirit. secara rohani. And this is what we learn about the church in Thessalonian, the Thessalonian church. Inilah yang kita belajar daripada gereja di Tesalonika. Secondly, Yang kedua, that we see is what Paul say in 2 Thessalonians chapter 1 verse 6. apa yang kita lihat yang disebutkan oleh Paulus dalam bab 1 ayat 6 mengatakan, God is just, Allah itu adil, He will pay back trouble to those who trouble you. Allah akan membalaskan penindasan kepada mereka yang menindaskan kamu, And give relief to you who are troubled and to us as well. dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. This is Paul's encouragement to the Thessalonians that are being persecuted. Inilah dorongan Paulus kepada gereja yang dianiayai. He said God will pay back. Dia mengatakan Allah akan membalaskan. We are to leave vengeance to God. Kita memberikan what's vengeance? Dendam. Dendam kepada, kita berikan dendam kepada Allah. We are not to take revenge. Kita tak perlu mendendam. In Romans chapter 12:19, Roma 12 ayat 9, God's 19, ayat 19 mengatakan, vengeance, it is mine to avenge. adalah Allah yang memberi dendam. I will repay, says the Lord. Saya akan membalaskan, kata Tuhan. And for those of us who are persecuted at this moment, Bagi kita yang dianiayai pada masa ini, God will pay back trouble to those who trouble you. Allah akan membalaskan penindasan kepada mereka yang menindaskan kamu. The next thing that we see in 2 Thessalonians chapter 1 Perkara yang seterusnya yang kita melihat dalam 2 Tesalonika bab 1 ini is the warning that God to those
who do not know God and who do not obey the gospel. Adalah amaran yang firman Tuhan beri kepada orang yang tidak mengenal Allah dan yang tidak mentaati Injil Yesus. This can be seen in verse 8 Dalam ayat 8 kita boleh lihat ini and 9. dan 9. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of His power. Dan Tuhan akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus. Tuhan kita, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. This is a warning to those who persecute the Thessalonian church. Ini adalah amaran kepada orang yang menganiayai gereja di Tesalonika, And also to us, juga adalah kepada kita. because the word of God say, Karena firman Tuhan mengatakan, He will punish those who do not know God Dia akan membalas, menghukumkan orang yang tidak mengenal Allah and do not obey the gospel of Dan- the Lord Jesus Christ. dan tidak mentaati Injil Yesus Kristus. So to us, it is important that we obey, Bagi kita adalah penting untuk kita mentaati, so that we do not suffer what is stated in verse 9. supaya kita tidak menderita apa yang digambarkan dalam ayat 9 ini. Which says that they will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of His power. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. In summary, Untuk kesimpulan, how do we deal with stress and persecution? bagaimana kita menghadapi tekanan dan penganiayaan? To be close with God, Adalah dekat dengan Allah, to seek Him, mencari Dia, and to wait for His deliverance, untuk menantikan pembebasan dari Dia, to be faithful in Him. untuk taat setia kepada Dia. We are not to take revenge Kita tidak mendendam to those who persecute us, dendam kepada orang yang menganiaya kita. because God say, vengeance is mine. Karena Allah mengatakan dendam itu adalah di pihak Tuhan. Also in James 1:20, it says, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. Yakobus 1 ayat 9 mengatakan kemarahan tidak akan membawakan kebenaran, kemurnian kepada kita. So we let God to take action on what has been done on us. Kita biarkan Allah untuk mengambil tindakan kepada mereka yang telah jahat kepada kita. And the third and final one is, Yang ketiga, yang terakhir ialah we should share so that people who don't know God know God. kita mesti berkongsikan kepada orang yang tak mengenal Tuhan supaya juga mereka mengenal Tuhan. And we have to be faithful in obeying God. Dan kita juga mesti taat setia dan mentaati Allah. So that we will not be punished Supaya kita tidak dihukum with everlasting destruction dengan kebinasaan yang selama-lamanya. and be shut out from the presence of the Lord. Dan dijauhkan daripada hadirat Allah. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord, we thank you for the opportunity to learn from your word this morning. Bapa, kami berterima kasih kerana kami ada peluang untuk belajar daripada firman-Mu. Lord, we thank you for even showing us that, Lord, despite of
our trials and tribulation and persecution. Terima kasih Tuhan kerana memberitahu kami walaupun kami menghadapi penganiayaan, penindasan, Lord, in you di dalam Engkau we can grow. kami boleh bertumbuh. Even this morning I commit my brothers and sisters Pada pagi ini saya serahkan saudara-saudari saya who are facing trials, tribulation and persecution. yang menghadapi pencobaan, penganiayaan dan penindasan, That they will seek you supaya mereka mencari Engkau because your word says, kerana firman-Mu mengatakan, if we seek you with all our hearts, we Kalau- will find you. kalau kami mencari Engkau dan dengan segenap hati kami akan mendapati Engkau. Lord, I pray that they will find you. Saya berdoa supaya mereka mendapati Engkau, Lord, and I pray that you will deliver them from their trial, tribulation and persecution. dan saya berdoa supaya Engkau melepaskan mereka daripada penganiayaan, penindasan dan pencobaan mereka. Lord, I also pray, Dan saya juga berdoa, Lord, your word says, vengeance is yours. firman-Mu mengatakan bahawa dendam itu adalah di pihak-Mu To those who are persecuted, bagi mereka yang dianiaya. your word say that you will take action. Firman-Mu mengatakan bahawa Engkau akan bertindak Lord, that they will even come to know you supaya mereka juga mengenali Engkau despite of what they have done to your child. walaupun apa yang telah mereka lakukan kepada anak-anak-Mu. God, remind us Tuhan, peringatkanlah kami that we will always share your word to those who do not know you. supaya kami sentiasa kongsikan firman-Mu kepada mereka yang belum mengenal Engkau. And that, Lord, we will continually to be faithful and obedient to you. Supaya kami taat setia kepada-Mu dan mentaati Engkau. Lord, we commit the whole church. Tuhan, kami menyerahkan semua gereja Pray that you will be with us supaya kami berdoa agar Engkau bersama kami in the days to come. dalam masa-masa yang akan datang. Continue to bless us Teruskan memberkati kami in whatever we do and wherever we may be. dalam apa sahaja yang kami lakukan, di mana saja kami pun berada. That, Lord, the fruit of the Spirit Supaya buah-buah Roh Kudus will be shown in our life. akan ternyata di dalam hidup kami. And that, Lord, Supaya Tuhan, people will come to know you through us. orang akan datang kepada-Mu melalui kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Thank you, Elder Joseph, for sharing to us this morning. Terima kasih Penetua Joseph kerana kongsikan firman Tuhan pada kita pagi ini. It's a good encouragement for us, Adalah satu dorongan yang baik bagi kita. and we need to learn the lesson from the 2 Thessalonians chapter 1. Kita perlu belajar daripada pelajaran yang ada di dalam 2 Tesalonika 1 ini. And here Paul was talking to the church, Dan di sini Paulus berbicara kepada gereja. for they are persecuted because of the faith in Christ Jesus. Mereka dianiaya kerana iman mereka di dalam Yesus Kristus. And I just hope that none of us are being persecuted for the wrong reason. Saya harap tidak ada seorang di antara kita dianiaya kerana masalah yang jahat. For example, like criminal activities Contohnya pekerjaan kriminal and other sinful things. dan perbuatan yang jahat, yang berdosa. And they said that if we are with God Dan kalaulah kita bersama Tuhan in this type of persecution, dalam penganiayaan seperti ini, and He will be with us. Dia pasti akan bersama kita. I just want to say to you one testimony about my wife when we were in Nimbang in 1985 to 1990. Saya ingin kongsikan kesaksian isteri saya waktu kami di Limbang 85 sampai 90. And she was teaching in
SMK Sri Petiambun. Dia mengajar di SMK Sri Petiambun. And she was very active with the ICF. Dia begitu aktif dengan ISCF. And because of this, Kerana ini, the headmaster was not very keen with her. pengatua tidak begitu senang dengan dia. And he made life a bit difficult for her. Dia membuatkan masalah bagi dia. And some of the work not supposed to be done by a woman, Ada kerja-kerja yang seharusnya tidak dilakukan oleh wanita, but my wife was asked to do it. tapi isteri saya disuruh membuatkannya. And not only that, Bukan itu sahaja. he wrote a letter Dia telah menulis surat to recommend my wife to be transferred to another school in Limbang. Dia cadangkan isteri saya dipindah ke satu sekolah yang lain di Limbang. And of course, she was a bit sad about it. Memang dia sedih tentang itu. As what Elder Joseph was just now, but we put our trust in God. Seperti apa yang Elder Penatua Joseph katakan tadi, kita membuat kepercayaan kita kepada Allah. We didn't want to get angry with the headmaster, Kita tidak mau marah dengan pengetua itu, but we look upon God for the solution. tetapi kita memandang Tuhan untuk menyelesaikannya. And one day, Pada satu hari, by that time I already transferred to Kuching. masa itu saya sudah pindah ke Kuching. Now 1 month later, 1 bulan selepas itu, and she also requested to be transferred to Kuching. dia juga minta untuk dipindah ke Kuching. But the headmaster concerned didn't like the idea. Tapi pengetua itu tidak suka dengan itu. So instead, he recommended her to be transferred to a different school. Dan dia cadangkan dia dipindah ke sekolah lain pula. But God intervened Tetapi Tuhan campur tangan. because we look upon Him for the solution. Kerana kita memandang kepada Tuhan untuk penyelesaiannya. And the officer at the divisional office Limbang, Pegawai yang di pejabat bahagian itu amended the request form. telah mengubahkan borang permohonan itu. And he put a recommendation Dan dia membuat satu recommendation, not to the school where the principal asked him to go, bukan kepada sekolah yang pengetua itu minta dia pergi, but to be transferred to where I am, Kuching. tetapi dipindah ke tempat saya berada. And it was a miracle we believe. Kita percaya itu adalah satu mukjizat. And she was transferred not during school holiday, Dia tidak dipindah bukannya masa cuti, but transferred 1 month later than me. hanya dipindahkan 1 bulan selepas saya. So, brothers and sisters, Saudara-saudari, when we face persecution apabila kita menghadapi penganiayaan because of our faith in our Lord Jesus, kerana iman kita di dalam Yesus Kristus, as what Elder Joseph was saying just now, seperti apa yang penetua Joseph katakan tadi, do not take revenge, jangan dendam, but look upon God. tetapi pandanglah Tuhan. God overrule all circumstances. Tuhan akan memberi kemenangan di atas segala situasi. So I just hope during this pandemic, Saya harap pada masa pandemik ini, many of us face a lot of some form of stress and persecution, whatever is it. ada di antara kita menghadapi pelbagai tekanan, apa sahaja percubaan itu. But let us look unto God Mari kita pandang kepada Allah, so that we can overcome the problem, the persecution, the problem that we have. supaya kita boleh menang daripada masalah-masalah yang kita hadapi. So, brothers and sisters, Saudara-saudari, just trust that we continue to have relationship with our Lord Jesus. percaya kita teruskan ada perhubungan, persekutuan dengan Tuhan Yesus. Before we close the service with a word of prayer, Sebelum kita menutupi kebaktian dengan doa, there are 1 or 2 announcements I would like to make to us. ada 2 pengumuman yang saya nak beritahu. Next Sunday, we will conduct a water baptism at our retreat center. Pada hari Minggu akan datang ini kita akan menjalankan
baptisan air di Retreat Center jam 3. I think it's on 2nd May. Iaitu mungkin 2 Mei. Because the person concerned, she only can come out on Sunday. Orang yang nak dibaptis itu hanya boleh keluar pada hari Minggu. And of course, tomorrow we will teach her about what is water baptism. Esok kami akan mengajar dia tentang apa itu baptisan air. So I hope some of us can go to Retreat Center on next Sunday Saya harap ada di antara kita boleh pergi ke Retreat Center kita pada hari Minggu to encourage her untuk mendorongkan dia, to give glory to God. untuk memuliakan Tuhan. So this is the second water baptism that we have in this past few weeks. Ini adalah baptisan air yang kedua yang kita telah lakukan pada beberapa minggu yang lalu ini. And we thank God, people look at us to do the water baptism. Dan puji Tuhan, orang pandang pada kita untuk melakukan baptisan air. So let us come together Mari kita datang bersama and to encourage her. untuk mendorongkan dia. And next Sunday, Dan minggu depan, hari Minggu, we will continue on our teaching series of 2 Thessalonians chapter 2. kita akan terus pelajaran kita dalam 2 Tesalonika bab 2. Please read that Sila bacakan itu before we come for the next Sunday service. sebelum kita datang untuk kebaktian kita seterusnya. And the third thing, Yang ketiga, we would like to encourage you kita ingin mendorongkan kamu to continue to pray for this COVID-19. terus mendoakan COVID-19 ini. Personally, it is very distressful Secara pribadi ini adalah sesuatu yang banyak menekankan. to see the cases coming up and up. Melihat cases ini makin banyak. But like the message we heard just now, Seperti khotbah yang kita baru dengar, we look upon God kita memandang kepada Allah for the solution. untuk penyelesaiannya. So I just pray that we continue to pray in our own place. Saya harap kita terus berdoa di tempat kita masing-masing. God is the intervention on this COVID-19. Penglibatan Tuhan di dalam COVID-19 Also ini. to continue to pray for one another. Terus mendoakan satu dengan yang lain. If you don't know the name, Kalau kamu tidak tahu nama dia, just tell God that the church members is working here and there. dan beritahu Tuhan, ahli gereja yang bekerja sini sana itu. And God knows Tuhan tahu. what is important. We pray for one another. Apa yang penting adalah kita mendoakan satu dengan yang lain. And, for God's protection Untuk pelindungan Tuhan and God's provision. dan memberikan kepada kita keperluan kita. So with this, Dengan ini, let us pray mari kita berdoa to close this service. untuk menutupkan kebaktian kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you, Lord, for the word. Bapa, terima kasih kerana firman. And we know, God, Kami tahu Tuhan, in all difficulties that we face, dalam apa segala kesusahan yang kami hadapi, and we know that it has a purpose. kami tahu ada tujuannya tertentu. And to build us our faith in you, Untuk membangunkan iman kami di dalam Engkau. to encourage us to be more firm in you. Untuk mendorongkan supaya kami teguh di dalam Engkau. Father, we thank you. Bapa, kami berterima kasih. We look unto you, Lord, Kami memandang terus kepadamu Tuhan. even in this stressful situation of the COVID-19. Dalam kami menghadapi COVID-19 ini kami sangat We just tertekan. pray, Father, that you intervene Kami berdoa agar Engkau melibatkan diri di dalam ini. in your own ways, in your own time, Di dalam masamu dan caramu sendiri. that this COVID-19 will be eliminated in Sarawak and Malaysia. Supaya COVID-19 ini dihapuskan dari Sarawak dan Malaysia. We pray for the frontliners. Kami berdoakan orang yang bekerja di bahagian depan. Lord, they are weary. Mereka begitu letih. They are tired, Lord. Mereka letih.
Give them the strength Berikanlah mereka kekuatan. for the management level, Lord. Bagi mereka yang mengurus, Give them the wisdom berikan mereka so that kebijaksanaan. they can plan, Supaya mereka boleh merancang. so that they can execute the control measures, Lord. Supaya mereka boleh menjalankan kawalan. God- Cara-cara kawalan. God, we thank you. Tuhan, kami berterima Nothing kasih. is impossible before you. Tidak ada yang mustahil di Lord, we hadapan-Mu. pray for our children Kami mendoakan anak-anak kami who are not working, who are not here with us in Kuching, yang yang tidak ada bersama kami di Kuching, those in West Malaysia, di Semenanjung Malaysia, those in Singapore, di Singapura, those in Taiwan, di Taiwan, and other parts of Sarawak, Lord. di bahagian-bahagian lain di Sarawak. We pray, Lord, that you protect them, Kami berdoa agar Engkau melindungi mereka. bless them. Berkatilah mereka. We lift up your people of Central Avenue into thy hand. Kami angkatkan umat-Mu di Central Avenue di dalam tangan-Mu. Even this coming week, Dalam minggu yang akan datang ini. your Holy Spirit guide us and lead us. Roh Kudus-Mu memimpin kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Amen.